भेड़े भाई मो कथा टिके विश्वास कर मु एक नंबर बढ़िया ये अंचल सब झील मैंने मोरी पाखे सुना गहना काम करती तमें कहीं टेंशन नौच कहला ना ना मोर को सुना गहना काम करियार नहीं तमे जा तमें पार नहीं ना तमें कौन बढ़िया बढ़िया हूँ मु मत से कम भल भाव जना ना ना मु पारि न पारे एक्सचेंज करदेवी ना 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 भाई सी भूल कर नहीं आ तमें ताले जानी ना तम स्त्री रो सुना समथिंग डिफरेंस अरे तुम्हें कौन है गेलु तमर कौन होला बागुलु मु बंची पारिबिनी ला बागुलु मु देखि पारिलिनी कौन होला तमर कौन होला गरे जो खोली सुना कोना बाहर करतली मते किए गोटे आसी कामुडी देला लो बागुलु कामुडी देला आलो कियो कामुला तते चपेई नेउलो आलो चपेई नेउलो कामुर देला मु बंची बिना लो बागुलु मु बंची बिना अबे हे छोरा तार कोन विष अछि विष अच्छी माने सांघातिक विष आ जदि घड़घड़ी न मारियो विष जमा झड़िबो नहीं आउ एबे ताला कोन करिया डाक्टर है ना हां डाक्टर चलो ना 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 डॉक्टर खाना मु जाई परिबिनी लो बागुलु मते बाध्य करो ना डॉक्टर खाना मु जाई परिबिना एठी किए कोठी अछि मते टके भलो करि देबो अबे ये ठीक ही अछि तते भलो कोला भाई 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 जमा टेंशन ने मु भाई एठी अछि ए टिके पूर्व मु कहू नथिली मु एक नंबर गुणिया तमे जदि मते टिके चांस दे देखिबो मते विश्वास शोषण मंत्र आसे कोन तू विष शोषण मंत्र जान हां भाई आ केमिति को शशिबु जोड़ी कामुड़ी दो सेडी मो लगे शशि बाहर कर दे आ एमिति तू जानी छु आगे भाई और हम पचारी बुझे हां भाई पचार पचार आलो हे कोन तते कोठी कामुड़छि गल्लो छड़ा 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 भाई आ नचे मरी जीव आ से मरि जा बोली तू मस्त्री गाले उचचिमिबु हाउ हेला जानितिली बोली कहउतिली तमर जदि न हबो न हो मु चालली ना 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 भाई मु बंची बिना लो बागुलु मते जम्मो डाकिलानी जम्मो देब 2 मिनिट रुओ मु जाउची मो बुढ़ा स्वामी बुढ़ा आइ गेलो केमिति बंचीबे बागुलु मो मर्जी भी तुम विधवा भत्ता अप्लाई कर दियो मो केमिति चलिबो मो बिना तमे देख देख विश्वप्रेता मुंडू को चढ़ी गलानी से लगी सब आड़ू साड़ू कथा गुड़ा कही जाऊँ मत तुम टिके चांस दे देख हौ मु हारी गली तू जीती गलु आ चुचुमा सांगे सांगे भाई चुचुमे काट देवी मु देखिबी ओहो तमे एठी चिड़ाले मंत्र मंत्र किछि काम दबो नहीं होबनी बाबा होबनी। होबनी तोने ठियाले आखि गोटे बिसुडा भारी पड़ियो मु जीव कमडे मरे जेबी तो सियाड को जा तुम पछडा मो आडू को देबो हां भाई बेड़े गला करछि देखिलो और पछ देछि विष झाड़ भले अरे विष झड़ा सइला ओहो तमे एठी डिस्टर्ब करो नहीं आ विष बाहरछि हां हां नेलिया नेलिया विश्व पानी गुड़ा पूरा बाहरी पड़ुची और नेलिया विष हां भाई पूरा नेलिया नेलिया विश्व पानी गुड़ा पूरा बाहरी पड़ुची हो भाई पछ कबाट भी बंद कर आउ पछकु देख हैं गेलु तुम फेरी आइलो गेलु तुम चंपई कबल फेरी आइलो मु फेरी आइछि मो बागुलु मो दाना संकाली मो भाई मु फेरी आइछि तम भलो पाइया करे मु आठै पइली आइलो मो भलो पाइ आइलो आउ तमर से धरम भाई भलो पाया खाते ना ना भाई ना भाई तमर से धरम भाई भल पाया आउ मोर पछ ना भाई तमे आज बंची आइछो हौ जा ला भाई। तुम भाई कोई बाजू रहइबो ना ना भाई मोर साडे दुनिया काम मु किमिति रहिबी एठी हो नहीं र तम गोटे एमती को होज तम गोटे भाई तमर गोटे कांडो ज्ञान नाही ना कोन मु मटन आनिबी भाई की को थिबो मु मटन नै के आउची से खाइबा भाई मैं कौन कहबे ना भाई सेमिति को गोटे होज मौसा जेतले कहउचंती रहि गले असुविधा ना कोठी कोन मौसा ना ना भाई भाई ना ना
ଭେଣେଇ ହଁ ଭାଇ ମତେ ମଉସା ରକମ ଶୁଭିଲା ତ। ନା 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 ମୋ ଭାଇ ଡାକିଲା ଭାଇ ନା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରହିଗଲେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ରହିଯିବା ନହେଲେ ଆଉ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋରି ଶଳା କଣ ପର ଲୋକଙ୍କ ଶଳା ହେଇଛି ନା ମଟନଟା ଭାଇ। ଖାଇକି ଯିବ ନା ଆଉ ତାକୁ କହିବ ରହିଥିବ ଭାଇ। ମୁଁ ଆଉଛି ମଟନ ନେଇକି ହଉ ଭାଇ, ଖାଇବା ହଉ। ଥିବ ହଁ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୁଢ଼ା ପଳେଇଲା ଆଉ ଆମର ପୁରା ଆଜି ରଜ ହେଲା ଆଉ ଚୁଚୁମି ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଚିଲେଇଲେ ନା କଣ ମୋର ବାବୁଲୁ ଏ ହେ ତ ବୁଢ଼ା ନା କିଛି କରେଇଦବନି ଆଉ ଚୁଚୁମି କଣ ଲାଲୁ ମୋ ଭାଇରେ କଣ ହେଇଛି ତମର ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି କାହିଁକି ଲୋ ବାଗୁଲୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା ଭାଇ ଦଂଶନ କିଏ କୋଉଠି କି ଭାଇଆ ଆଲୋ ତମକୁ ଯେ ଦଂଶନ କରିଥିଲା ମତେ ସେଇ ଦଂଶନ କିଏ କରିଥିଲା କିଏ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ କଣ ହବ ଏବେ କୋଉଠି କି ଭାଇଆ ଏ କଥା କଣ କି ମଟନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଜୋରସୋର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଲୁଙ୍ଗିଟା ଗୁଟେକି ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲି କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଖବକିନାଟେ ଖୁପି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କୋଉଠିକି ଗୁବିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ମତେ କୁହ ଭାଇଆ କହୁନା କୋଉଠି କି ତମ କୁପିଲା ଏଇ ସେ ଜାଗା କହିହବନି ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଯୋଉଠି ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧାଏ କାଖ ମୁଳି ହବ ବେ ଭାଇଆ ତମେ ଏବେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି ଆଉ ଏଇଠି କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଚାଲ ହେଇବା ତମ ଶଳା ନା! ଆ, ଆ, ନା ସିଏ ହବନି ଆଲୋ ଆ ଏଇ ଜାଗା କାମୁଡିଛି ଆ ନା ଭାଇ ସିଏ କେବେ ଜାଣିନି ନା ସେ ହବନି ଭାଇ ଏଇ ତାକୁ ଆସି ଆ ଇଲୋ ଚୁମା ତୁ ମତେ ଏମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ଦେଖଉଥିଲୁ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ଏ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ମତେ ଏମିତିଆ କହିଲାଣି ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ मैं फंस गया ए सुनो तुमको हम भल पाया रहलो ମୋ ବାଳ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖଉଛୁ ନା ହବନି କ'ଣ ମୁଁ ନାଚି ହେଇପାରିବନି ହବନି ହବନି सुनो तुमको धोला फिनाइल देबी नेली या डिटेल देबी ताको भी देबी जा कहबो देबी कि कर दियो ହବ ନାହିଁ ପରା ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତୁ 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 କାମ ଲାଗି ଯା ଛୁଆ 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 ରହିଯା ଛୁଆ ମରିଯିବ ଛୁଆ ଆ ନା ଶଳା ଆ ନା ସେ କାମ ଜାଣିନି ଶଳା କାଠ ସନ୍ଧିରେ କାମୁଡିଛି ଆ ନା ଭାଇ ସିଏ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ଚୁଚୁମି ଦବୁ ଆ ନା ଭାଇ ହବ ନାହିଁ ସେଠି କେମିତି ହଉଥିଲା ଭାଇ ସେଟା ବା ଜାଗା ଏଟା ପରା ଅଜାଗା ଆଲୋ ଜାଗାକୁ ଚୁଚୁମିବୁ ହଁ ଭାଇ ଅଜାଗାକୁ ଚୁଚୁମିବୁନି ନା ସେ ବାଟେ ଜାଣିନି ଶଳା ନା ଭାଇ ଜାଣିନି ଶଳା ନା ଭାଇ ପାରିବିନି ଭାଇ ଆ ମୁଁ ଜାକାଟା ଘୋଡେଇ ଦଉଛି ନା ଭାଇ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇବୁନି ନା ଭାଇ ଗାମୁଛାଟା କଣ ଫୋପାଡୁଛୁ ନେଇଯାଉ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ପଳେଇବ ସୁବିଧା ହବ ସଳେଇ ଚୁଚୁମି ନା ଭାଇ ହବନି ନା ଭାଇ ପାରିବିନି ଶଳା କ'ଣ କରିବି କୋଉଠି ବସିଲା ମଣିଷ ଦେଖୁଛ ଶଳା କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରେମିକ ଏମିତି କରି କରି ମୋ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଚୁଚୁମି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କିଛି କରିପାରିଲିନି କିଛି ମାନେ କିଛି ବା ଏଇଟା ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ